Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah, Tuhan janjikan jawab. Tuhan firman mintalah, Tuhan firman carilah, Tuhan firman ketuklah. Shalom. Shalom. Tapu kama acara parmenggota parjulu mahita matang yang dibagas obat tabe. Amin. Kuria nahina holongan itu hata namar punggudo hitan wae mamuji dohon pasangapun debata sadarion masuk mahita tu minggu padua hundung trinitatis. Hata ni debata namandok dituduh Musa 25 ayat 10. Ingko perbadion munado tanohon pa 50 tahun pa 50hon jala titik kono muna haduau ditanoi tu saluhut halam pangisina. Ikon kabe tahun parulubu-lubu dui dihamu dan ikon mulak kamu ganuntuk partalianna mulak uhud ganuntuk tudungan nahian Inusi mariwata asmadiun kita dalam sosita topik ni minggunta sadarion ima jauh-jauh lau mangadaruti akan atinopana atau tararuti ma akan atinopai unang hola membuat gugu di tanoi hita alai dohot manare horsa ala debata duna cuma dihuni di hita bayan hamul wata Inusi mariwata asmadiun kita dalam sosita atau pokot mahita tu persauran nabadia ram dohot debata di tonga-tonga di Huriana tapatimbul maruha dohot pikirata laho mamuji ibana Marede mahita sian ukede nomor 20 ayat 1 dohot 2. hite guari debata ama dot guari anakna Tuhan Yesus Kristus dot guari toni porpadia natumo palangit dot tanon. Amin. Parangion hamu manatama di Tuhani marbudu tusan noklomani rohana mar parkueon parkue marhite-hite salu tulau nadinggan oleh hamu majahoba marhite-hite lasniroha robe mahamu tujuluna marhite-hite golok-golok. Haleluya.
kami na di banua kijang, saya leon matuhami rohana tuku, nabadia pikiran nadinggan, dohon rohan naringgas, pasauton ulaw nadinggan, saya lehon dame tuhami, asasonang kami mengulu di bagasan pangondim. Saya marsigat tuhatam mahami maradungkun saluhut musunami. Saya ramoti jala pargugoy mahami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji tuhata marendehita sertukede nomoronon ayat saja. Saya ramoti dirin asa unang tubuh pikiran na jahat di bagasan roham. Mandog songonon nunggalam jonok tahun papikuhon 5 tahun haluaw gabe murhing parangem bidadungan na fokus. Lau sudat ho mangalehon tu ibadah. Gabe alu-aluhon na ho tu Jehovah gabe naputan dosa ho. Ibu sahatna atau ngerak mangidubuhu mehitat wadupan ni debata. Ale Tuhan nebata, saya berkubui mahami, bangulah mengumpat tempat ini. Amin. Tapi itu kata, marende hita, seruke 822 ayat saja. Ale Tuhan debata para guguna suatu dosan para sirohan na sumuru aman Tuhan Yesus Kristus si Pangulo kami. Kami halak pardosa na damalon roto julun yu habang sam abadion mi. Manopoti jala mangangkupur dosa nami uhud mangido asin roham. Saya si maroham dihami ala sahat saunari dan marujung lupe akamara. Ini kinorhonik COVID-19 molo hupayo kami akabarita
Saya tong lupi martaba bilangan di jolma na marsahi. Watung tutup tatap mapa pardangolan nami. Jala palua hami sian saluhut si tahun nami. Ale Tuhan Dewata, berguna satu-satusan, kasih mawa kami. Ale Tuhan Dewata, parguna suatu dosan para sirohan asumuru. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Dipatikian ako marado hasusano, ikon masuk mahami tu sada tatanan ni ngulu na ginawaran ni new normal life, mardame dohot COVID sa Rusia. Wado bayno nami mangulu dohot mangaluling ngulu disi, mulusuho dengan nami. Ala ni Tuhan, saya homa na mga rajay ngulu dohot pikiran nami. Asa buhay kami mardame dohot COVID sa Rusia marhide na saya totong majamoton aturan na humbar si jalan adot mula-ulau di bagasan tangiang dot posti roha sian mo. Ale Tuhan Dewata, berguna satu-satusan, kasih mawa kami. Ale Tuhan Dewata, parguguna suatu dosan para sirohan asumuru. Amani Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Puha persiya kami do nahodo na paduaw kami siyan atta perdangolan nami. Soon na pinatupam tu bangsong Israel. Hodo na marsuru. Manitikon asa madami kami dohot tanoon. Asa unang holan mabuat gogo ni tanomi. Alay tanoy pe ikot do daputan haduaw. Asa ram marhasonangan kami nang dohot portibiyon. Ali Tuhan Dewata, nunga tung marukil portibion alani amok kuson nami. Sega matano, sega malaw, sega nang alugo. Alani Tuhan, patu pamahami songon pajuon di hami sadarion. Asa totong mangararuti akan at inopami. Ale Tuhan Dewata, berguna satu-satusan, kasih mawa kami, jaga sesa manusia. Ale Tuhan Dewata, parguguna suatu dosan para sirohan na sumuru. Aman Tuhan Yesus Kristus si pangulu kami. Kami halak perdosa na dangolon ro tujulu ni habangsam habadiombi. Manupoti dalam menganggukun dosa kami. Masa jojo Tuhan saki kami ho mahite-hite pikiran do hata do mamana namin arway. Dan puhawulong ni kami ho siya nasa luha namin. Dohot nasa atete namin, dohot nasa tondi namin, dohot nasa bubo namin. Nang dungan namin, nang lusong diri namin hubayin namin. Diba ini, tama do rimasan mo, jala umuman mo kami di hamatian sa liling na. Alay na mapurus mahamin no ay ito asin ruham na budangi. Mangido siya nasa ruha namin, hasisan ito sa namin sa dugod na. Saya uru pimahami paubahan roh nami anak ni Tuhan Yesus Kristus anak kaholongan ni roham si pangulu kami dot anak ni guar muda badiai ale Tuhan saya asima roham di kami halak nadang ulun amin.
tapi kema baga-baga di debata taring Tuhasan di dosata roh mahamuduau asa mangudu tondimuna nina Tuhan Jehovah tungsura rara dosa mula songot abid bunga dabdab botar do baherong kusongot ita nampe rara songot abid hazumba tapi songot hapas do musik hasangapun ma di debatana di kinja amin. Tapuji Tuhata mari dehitan UPD nomor 140 ayat 1 dohotun. Dung sangkui widama opat suruh-suruan jongjong tina opat desa ditanoi akka nama niu na opat alogo ditanoi asa unang mangupus alogo ditano nang dilaut nang kusadar hauke Ni widama susuan asing Esia na kesala di matanya namun dia sahab di dewata namun jadi beragam suara nama unang maabu hamu tano ng laut ng akahaw upay makusahabi hami akan aposo ni dibatata tibuhin na sidabe imasahat na patua dolan tumangyon hatan ni dibata jala na udyapsa amin. Mari dehita sa bukete nomor 125 ayat 1 dohotun.
hatidak mo mahamursyaon tay songon na di hatidak ko nindungan ta sa mursyaon di sandok portibion rap mahita mando au porsea ide mata Jahuba hidup ama markuguna suatu dosa natu mempalangin dohotan au porsea Yesus Kristus anak ide mata Jahuba na sasadai iman dan tubuhon di si Maria nagabi-gabi senton di perbadia andorang sohabu hidup bata atau mau benit di pampungan di silatus nama tetap pajan beribadah di kaum binusila tatuan tuan negoro dung di tanah namula pangulu di hari patuluhon nama naik kusunto kau gundul siap di mata Jahuba ama naik parguguna suha gudusani di sima ibadah memang mulak sobut tanahon mangumi halak nama mulu duhon aman kau usia itu di perbadia jalan dong sada kuliah nabadia kuliah kau panihana Kristen akan nabadia do biasa di dosa do biatai namando mulak mengulus sebut daging di halan mate do dihamuluan nasura sutra amin. Pariti kita sebuke di nomor 10 ayat sada. Puji-pujian disembah rohanami mandok maulate dua lupang muna badiai ale Tuhan di bata amanami na di bado bijak dia pala tikyon ale Tuhan puji nami maho ala asidok kolong rohami nasa dokong lope Tuhan diiringi ko hami sian atta ari-ari nang sapui sahat tikyon diluaso hami ale Tuhan marhani basol lahu memuji pasanapon warung muna badiai Tuhan Yesus, dia pala tikyon oleh Tuhan, marpung rohami di bagas joromon, lima, dalaho, memuji pasang pokok. Tuhan, dia pala tikyon oleh Tuhan, nunga masay lilitan oleh Tuhan, masuboy rapani, marsaw dohot akay alakon nami, Sikola minggu remaja nako sebelum nang songonihan bisa lubuk na ali Tuhan akay anak komu alani ali Tuhan mangilu hami sian uduk ni rohanami homa ali Tuhan na mangalehon hahipasok diha bisa lubuk na jadi ya pehami ali Tuhan marenganan na dibagas nami behan ali Tuhan memuji pasang poko homa tutong ali Tuhan na mangalehon roha roh pikiran nami asa boy hami ada Tuhan marsa dari roha tuhat ka hari-hari na pamingkute. Tuhan Yesus, dia pala tikyo na di Tuhan, mangilu hami Tuhan pamit. Hinorhon ni kopi sa pusyaw na di Tuhan, masay kurang doa di Tuhan, namasa huwag hami. Ima di Tuhan, ya akay anak kon nami ka na lepas siya nakakarejo na di Tuhan, nang songoni dobi ada Tuhan nang hami sa lubut na nasubuhi hami Tuhan bebas pajupang rap doha at kahami na maranggi dohot at ka na bersaudara ada Tuhan dumuwi may ada Tuhan
di yahami akaya na kong buwas ni Hudi amin. Tuhan Yesus, siya Tuhan namin at Tuhan, mangilulog kami tulog ako. Asa ho matutungan ni Tuhan, na mga lehon hahipasok ni kami. Padaw siyang hamil ni Tuhan, ako na sunamang kondo kami. Lumuwi ni Tuhan, ima na hurog kami ni Tuhan, ang asa ko sa pulisya di seluruh dunia ni Tuhan. Maksa ko namin ni Tuhan. Magali lang ang kapamatang namin. Alay so itong diloso ni Tuhan, madele habang siyang namin. Alani Tuhan Yesus, roh mahuwa ni Tuhan, kung pamatungan namin, ganun marsada-sada. Asaleho kihami ni Tuhan, tibuli pikiran. Lumuwi ni Tuhan, hahipasong na sumurungya ni Tuhan. Asabuhay hami ni Tuhan, marahipasong mga liwati, ima ali Tuhan, kopit sa pulusyaw na ni Tuhan. Postorohan namin ni Tuhan, dan tinggal honong mo hami ni Tuhan sa pokte. Totongan ni Tuhan, tungali hami, haul hami ni Tuhan, ito huli habungiya ni Tuhan. Asabuhay hami Tuhan, marsapo at kaari-ari ng mga ikutubit. Tuhan Jesus, nang sonido ni Tuhan, at kaya nakon namin na doon siya hami ni Tuhan, mangido hami ito ano pagmi. Urubi ang kaya nakon namin ni Tuhan. Karena di baga sa parkarejuan na ni Tuhan, dungani na sida. Pakuling na sida ni Tuhan, asabuhay na sida ni Tuhan. Di baga sa nahipason, mangulaw na kasiulaw na nahubar, tulungan na kami. Nang suon ni hami ni Tuhan, nang akalatua-tua ni Tuhan. Lehot di hami gugu ni Tuhan. Lehot di hami tili pikiran. Asa marko hami ni Tuhan, mangulaw silaw namin. Dinaraho parmurumuruhan ang karat-garat na pinaramang Tuhan ni Tuhan. Tuhan Yesus, dang marko hami ni Tuhan. Alay maluhoan ni Tuhan tungan namin. Ahab ni Tuhan at kanamasa na hurupi kami. Maluhoan ni Tuhan matungan ni kami. Mangurupi kami na kasilaw namin. Sa luhut na tuparo ni Tuhan ng ibaga sa alas ni Roha. Tuhan Yesus, dia palatit ko na ni Tuhan mangido kami ito ano pamu. Ima ni Tuhan, di ina namin na dibaga sa parsahito na ni Tuhan. Imano niya sinalahi ursagala ni Tuhan na piyak di rumah sakit. Tuho pasahat kami ni Tuhan. Ina namin ni. Asaho totoo ni Tuhan magdama pamatang ni ina namin ni Tuhan. Dakputo kami ni Tuhan malang nasungot dia persahitan ni namin. Alayong buhuwa ni Tuhan parsibo do hodisi. Nang sungon niya ni Tuhan nang yanakon namin ni Tuhan. Yanakon ni ama namin si Majutak tinang guru siya kiyan ni Tuhan. Totoo ni Tuhan mangido kami turo kami. Malang nasungot niya ni Tuhan persahitan ni yanakon namin ni Tuhan puro nagdosa. Api ho tagajak tanga menagadyang niya ni Tuhan di persabuan ni yanakon namin. Asabuhay ni Tuhan ibana di bagasan haipason. Asabuhay ba na Tuhan mula songon seperti biasa ni Tuhan. Nang sonido ni Tuhan ima naposomi ni Tuhan. Situade sihite ali Tuhan inanami ko sinaga na tepak mulat na sida ali Tuhan ana nang jumolo di ala ko ali Tuhan ina na hinahulungan ni rohan na sida na hinahulungan rohan nami ali Tuhan tuwa pagmi tuho mo pasahat tami ali Tuhan keluargay homa ali Tuhan napa tiurhon sa luhod na ulaw sa umatuan nila tuwa ali Tuhan nang soni Tuhan na yanakon ni ina namin ni Tuhan. Leho din na sila ni Tuhan, aplapo na sumurungi. Asaboy na sila ni Tuhan. Buhay marsada ni Rohan na sila, manglahon na hukbar tulungan ni Rohami. Tuhan Yesus, dia pala tikyo, totong lupi kami mangilu pero pamu. Ima ni Tuhan. Yanakon namin aris perdana panggabihan ni Tuhan. Natutong na pwede Tuhan na ibagasan orang sehat pamatang niya anak ko namin. Alam niya ni Tuhan mangiduham ito ano pa mo. Homa ni Tuhan na mga pihok tangam na gadyang ito pamatang niya anak ko namin.
Manang sumod dia ni Tuhan persahiton na niya na kung namin ni Tuhan persikuto. Dala ho malatutong ni Tuhan ng mga lehon, tiyon ni pikiran, di keluarga, di mga keluarga panggabihan, na namin bertasoy. Asa ho tutong ni Tuhan ng mga lehon, hahipason, di keluarga sa luhod na. Lumubi may ni Tuhan. Pasapasuhan na ni Tuhan ang kauban na pinangan niya na kung namin. Postorohan namin ni Tuhan. Kuno mo ni Tuhan persahito narong di pamatang niya na kung namin. Asa buhay iba na ni Tuhan tuwag kaarian na mag-igot. Buhay iba na manas ni Roha takdo ang karungan na. Buhay iba na ni Tuhan mamuji pa sa kapong warang nabigay. Alam ni Tuhan Jesus, siya nung sa Tuhan namin doon ni Tuhan. Totoo nagpihawa ni Tuhan. So, ito tinggal hukuhan ni Tuhan yan ako namin sa tuktik. Posrohan namin ni Tuhan. Napaspasuhan mo masaluhon na ni Tuhan at kauwan na pinangan niya ako namin ni Tuhan. Asa kami mata ni Hamamal ni Pasahiton na yan ni Tuhan. Asa buhay ba na totoo ni Tuhan. Buhay ba na mula ko sigaw na hukbar tulungan ni Rohamidot ni Tuhan. Nang suwan niya ni Tuhan, diyak kaya na po namin, natutuwa namin at kanadibagasan ulang tahon na ni Tuhan, ulang tahon kelahiran, nang soni ng ulang tahon pernikahan. Mangido kami ito pamilya ni Tuhan, asa ho matatong ni Tuhan na mga lehon hahipason, ho na mga lehon bedyang nyumur di akaya na po namin ang kanadituwa namin ni Tuhan na marulang tahon. Asa totong na sila Tuhan maras na roha to ari-ari na ng rodo di ni Tuhan. Nang soni ni Tuhan, nang habi sa luhod na at hurya parhalado ng soni ang kapatitan namin ni Tuhan. Lehot di habi Tuhan sa daliroha. Sa paksa daliroha habi ni Tuhan laho melayani di bagas jurumona ni Tuhan. Asa buhay habi tutong ni Tuhan gabi siha rasonon ni aka nama siha hulungan ni Tuhan. Tuhan Yesus dia para tikyo na ni Tuhan, mangiduhan ito nupang nang sumania ni Tuhan, bagas jurumona ni Tuhan, ho matutunga ni Tuhan na madunga, na manjagay, dala homa ni Tuhan, na padimutos sa luhod na ni Tuhan, mananaahap ni Tuhan ang karantsana namin sa luhod na ni Tuhan, di bagas jurumon, tuhono pa sa hatong namin, asa ho tutunga ni Tuhan, na madunga ni Hami, buhay Hami Tuhan, melayani di bagasan las ni Roha, dohon di bagasan untuk dohon serat merohan dan Tuhan memuji pasangan pokok. Tuhan Yesus, perdosa dan berang-berang dari Tuhan, jumulo sama dosa nami, asa tama jalan terdepan pada Tuhan, mengulah sulon nami, hukbar tulungan Tuhan, hupuji pasangan pagi maho ale Tuhan, holan mangasahon guardiana, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, martami yang mahami ale Tuhan di bagasan Tikyon. Amin. Kapuji Tuhan ta, parente hita sebukete nomor 226 ayat sada. Sian Butu Todung Nusa, Pitu 25,
saja mengunjungi di ayat 1. Tolu Musa 25 ayat saja 1 ayat 1 tolu ujahama aturan tarimotu tau sabat dungiro wahatani Jehovah kusi Musa iloro Sinai sono bahwa matuhala Israel jalan honon lumatu nasida ia masuk kamu ke tanah sile honok tutu kamu ikon padalunon mudo tanoi pada yang sabat di Jehovah ikon onom tahun ledeknya saburon bulagan jalan onom tahun ledeknya kaya somu rati hawang gunung doho papuhon angka papuhe alai angko di tahun papuhon ikon pada dia sabat dotawi ima sabat di Jehovah dan jadi saburon di sidadanmu manang kaya somu rati hawang angkur alai yang dosaga na gunung sabu gotilo dan jadi gotilonmu akabat kue di hawang gunung nasopina dan jadi tahun ala tahun pada dia sabat di tahun yang gogo di tahun ini tahun pada dia sabat ini sikon jadi si pangaru di hamuna di kota do ina boso bawa do papuan do di halat gajian do di nongam saja nang di halat dagang nang menjual di latini di pinahan do di binatang dan di tamu sadok gogo di tahun ini dari sipangan tahun paru ini bila mau maju hobi itu tahun pada dan sabat 57 hari 7 tahun asal leleng di nabi itu tahun pada dia dan sabat dari 40 usia tahun pokoknya ikomak kulit nama henon suara di sabune titik di bulan sipaha itu dia di sabun iko dia di pategara tahemat kulit pahenon muna suara di sabune titik satu tamu munai ikon parbadian muda do tahun palima puluhan dalam titik kono muda hadua di tanui usabut halap panisina ikon jadi tahun paru lobo tu ini kamu jalan ikon mulak kamu galuk tu pataliana mulak tuhut galuk tu dongan nahian tahun paru lobo do taheni hamu tahun palima puluhan dan jadi hamu ada bisi dan jadi hamu mangkut sangat jangan jadi takun na parbu ini hawang angkun na sopina yasira tina ay tau parbu doi iko beriado di hamu ikon pangan na dosi gogo di ladang na tubuti ia di tau parbu ni ikon mulak kuda lumpat taliana ia ima sahat Kurian itu harta na hinaholongan di Tuhan Yesus satu bagasan arti kiamat tong dope hitari kombar minggu di tonga di bagas tadi kenokoni sori mago covid 19 pos marohata di program nai baru lagi warna di new normal life nai patu kota manusia par minggu di gereja ada sabar mahita paimahon buah-buah setong-tonga di kuyata alana ikon dohotata do marhite protokol kesehatan napinahen ni pawaretata laho macamoton hahibasota salukuna alani tapaimama sadikari robo buana setong-tongan kegiatan karlas diroha mahita pinotoni salukuna kurian itu harta nahina holongan ni Tuhan Yesus ditikin dapat kulion godang dohosoan akapatan aladang boy besok na jolo godang ni parkue ni tano siswa binadasida na jolo olah bisuan dak pola di bahen na manangku denggado parkue anggoda jolo olah sirami tano do di bahen tu parkue ni tu manusia josuanan dengan doa parkue HP nuai itu godang do pupuk urea SS asa dengan parkue na jolo dan godang hama mana pulo-pulo na maligay ini mana
tanonanapui. Masama degradasi penipis antara yang suhu ala erosi do kerusakan hinorhoni bahan kimia dan pendidikan. Dan kolani sehingga mahauma ala air magoda, sehingga hauma ala sebabok air doh dan asin. Adong dope ancaman tutamoi ala kerusakan lingkungan. Hinorhoni makai makano lagi di sumber kehidupan di pangolo di kita cokma doh nanti nopai ala kerusakan lingkungan. Masa kerusakan lingkungan ini ala dan diramoti hajar maun tanoi semua dan pinaran tahun di dewata itu dan di palung pauni nampe itu di do raja hamuma nama do ikodoho dona kita mangaramoti jam kolan rogo masudah do mutusido dan do ni topik di bibuta jadi tata di bagasan dikio di johita mangaramoti mangaradoti akan nanti nompa di dewata mangaramoti lingkungan melestarikan lingkungan hidup aina ditena mangaramoti lingkungan hidup sonang maparolota di portidion tak kola panolo di hita hajong mau tahe alai sude nasa nanti nompa di dewata makasonangan di bagasan molu sigapan song-songliro ng tano ingan pagdianata di portidion ikon rapotanta unang tercemar unang lo jata bahir anoin dong tusima na pinasahan di jati taon mga ramoti akan na tinoppa di dewata mga ramoti lingkungan hidup songo dia do dalanta panang patupota laho mga ramoti lingkungan hidup mana na tinoppa di dewata alani adok maopat makitin menjadi taon na naik sinda holota songo dia dalanta mga ramoti na tinoppa di dewata na berjulu ima maghite na mamula tanoi dileho dewata do huwaso do hitajoma mga rajai do mamula tanomon alinang pegi pasahat do hitajoma manguasai mana mga ramoti do mamula tanomon ang do parna una di tanomon dewata kola juara bagas do hitakamang do inang marado tanomon di bawah dewata joma na parjoloi di koma eden laho manjala ulau sia dewata imalah mamula mengusahakan portidion mari kena mamula portidion do disangga dewata nguluni jol yang puhuman di dewata na mamula songo pandok ni babugamo na asa alani ditopa dewata pe comai asa mamula ala dewata pe mamula ipabakti dewata comai songo penata usaha manajer tangan kanannya yang bertanggung jawab di portidion dileho do kebebasan laho mengelola portidion alini bangido do habuduho pangoloyo bangulahon kebebasan di pangulahon ni coma di tugas na pinasa di dewata ke ibadah ikon patari daholo ton mai mariti habuduhon di dewata do mutu na mangulai itu na pinatikon di dewata tu bangsa Israel itu dia tuh nasida mau usaha ketamo kanaan ketamo na pinarbaga di dewata ulo nasida tanoi salele mau tahu lilim jalan di tahu pati tuhon iko bahwa iko baradian tanoi unang tiula mari kita mula tanoi itu nasida mancalo pasu-pasu di dewata mari kita tuhon nasida kebarata di dewata dayo nasida bapak di dewata di guru nasida ala hautuhon nasida di hakam dewata disuruh nasida magula ala nunga tipak nasida maringanan di tano na binasahan ni jauh dan besomo ditiki di panorsidan nasida kalau nama masapi ala dewata makalekon si pangano di nasida ala nunga di pasah dewata di nasida tano kanaan di siba nasida pataridahon hautuhon na mangulahon pareta di dewata ala lima upahanya di bahasa-bahasa orang dewata nasida tanoi alani ikon kamona tekonon nama tanoi nani leho di dewata makite na
Alani dan dosa dan manusia dan adok kamus pengangguran di ala Kristen akamang domina. Godang na boy daw di Portibion asal maulang nako haring gasok siang rohani hita pengangguran lima kemalasan nama kohon dosa di rohani pengangguran itu dikeluarkan. Bodang mamuda pura-pura memandanita di era manako dohon nasi. Boy doga de mamora miliarder pemulung di Jakarta doh di kota besar asini alanya mengganggu. Boy doga de hartawan sarjana pengejar surat kabar di kota alada kosong. Na jolo asatut balacan yang kadori-dori sakitaan siata baluli na kuliah di Medan dok di Jakarta orang siata sida mahua. Mana di beca do satya dia kamar ilangan orang kuliah dok dimulai siata kuliah. Ale boy do mahua. Makasih ala dihabadotong ala diwoto dirina itadda dirina kamar ina. Ala dia akan berkaus pengangguran di hitala Kristen kecuali nama sahibo nama biasa sadari ala nunga ini hodi bata juga joma talenta bahasa-bahasa ini batasi pakai otak lahu mamula otak ala ni disuruh mahita mamula ringgas mula-mula na bagawa lima marita na pasupuh tangoy maragi nang pwede liyaw kuwaso dun may mamula tangoy diliyaw do atura mamula tangoy aham akamani ikum maragi yang tangoy di taon bagi Tuhan pasupuh tangoy maragi yang salilig ni satal naliyok na umat pinaksa tangoy mamaliyang kasih ay tangoy pimartuh lukugona ganun di tahu bagi Tuhan yang kemeradian tanoi yang jadi pulau dan jadi suara doh kotino satau manipak tanoi pasopur meradi di baga-bagau ke bangsori di patut debakado boleh nasida mertepak kue di tanah na onong taoni tak kurangan nasida nang pedang diuda tanoi satau lelenya di tahun sampai maribei lahe di payung debakado nasida diaturan papunguhon mana wujud di pakosi anadi itamina suku mapapunguhina alai muha egois kuate bangsa Israel muha sarso ina rohana ibabuhu muha kamangalinan oh busuk ede tak mau di Allah masuk ne marite ima diajari de makana sida marite aturan tau sabdati di pakos rohana sida anggo pada ihon di debata na hokdoi lodi salili di debata debata ada mana yang nasida marita na mula salili konon tahun alami ipaksa panoi marparkui di tahun tapi Tuhan dan somoni masa di tangi mona baso kita kamar bila berarti na jolo sehari do panen gotilo di dia di beli berarti sudi rata-rata di mona basugi sehari do koki alai lima alam buat keserakahan dipaksa matane baru-baru Indonesia dapat nah hola sehari do setahun baru hau mana manang barsuan ini tapi dipaksa barsuan ini 3 hari setahun arung 2 hari arung 3 hari luar biasa HP dari setahun ego di hau mana HP dipaksa matau hari dan dinoto bene aturan dapat penahian dogo di 100 kali ini sehari gotilo manang panen tulu hari panen kemudian tiba di bata bola-bola dapurnya sasara sekali Jepangnya si tulu hari panen ini alai gimana
alana ima tanoipe itu narpada dia maju alanima adong teknik di main bolo tauno masuan ene tahun depan masuan jauh masuan kacang doa terus kau akan menginap tahu itu masih nanti bolo dipaksa terus membolu masih ni wah panas baguta sega semua itu kami bolo dipaksa berperkue lamoro gugunya ala diri kau mulai tu pola tanam najolo saya mahu sehari satahu disuai dengan maradian tanoi asal dengan batu alania kaman domina najolo dihitaan ipasok do haumai 5 bulan asal di bulan musim manggotil di bulan ini dumpe di bulan sia mulai ma horja di bisma ini bulan 10 satu bulan 11 biasa disuai anu lain disuai tak boleh nasa ipe bahkan bulan Februari anu lebih dari disuai di kita lima alani nang mulai moru dogo ni tanoi di kita aku ni akan ina asa haru dekat itu batu ini dipaksa ma marpatue bakite nama nabukom pupuk kimia nabu mapai katop Papua marpatue tanoi ini alamu kalau na ko ditano dipaksa na ko tanoi mamar kita napai kimia ujungnya tercemar mata ini semua ini nang dekke asa hatop dalga dekke ahmad leho oh pele tapi berbahaya do itu hanya pasun di zon mana mana to dekke ala ni pendek tercemar mata do patangai wallahi tapi baraka ada tidak ada tu berarti tahu tu ber udah disiah keramba kerena tadi ahmad leho si bisa buho elet ape bahaya doi tulingku alani asal nang lapsiga tanoi ibagi do jaminau siap kita asa taramoti lingkungan hidup udah tasige tanoi asa sona kita bangun tutu hita nabangun di pertama na kalong ketani sudauta alai marhide lingkungan da di kota Jawa kelestarian alam lingkungan hidup marhide na menjaga hayason ni kekarangan tak hayason ni lingkungan tak hayason ni pamatak tak na katuluho lima marhita na manari hundo lidongan do suni na tinokpa na kita kasih dong ya lima ala yang dosaga abo do tayaman do inang saga mulung panen si bisa ini kira-kira 2 turun nari Roma musai di mana bertubuh bunyi marbiu ma'alai dan somo biu ni nagotidoni ho emek hidup lagi dan jadi gotidon sagap dan tubuh di haumami manangahan dan tubuh di taupat pipuhoni dan jadi gue tempat gue na cabari na bosona anak dagang badan dorpia di namunasa ni namar lapatan iko gade paso-paso ma tua kana asik iko boy bahita manurupi akadongata dan lambungta alaya hamana masa kabang ina mengalami egois kita coba dan disamyo bedongan dohon ya kana kino susah ma parmulo ala sodong metopa inganan yang kadotia mangamba dotia ala sodong be inganan ni akapahapahanan na dihamangani alam nga disejai dari orang dari Roma tua ka perkampungan mantu bagas ni aka masyarakat sehingga manang lingkungan masusur mah ay mabolang mah ate mate joma do aka dorpia sehingga mahawuma alani ayo jadi tahu kita sata sariu kulnya kana tinoppa ni debata unang tapa mate muain sedadi ate ala dia lagi coba duduk kamu tahu dulu dapat jaga dulu akan ada ya bu dari ubah ini ala dia lagi coba duduk ini kalau ada do kalau
lawan. Kalau nama malang baburu, lapatong mama mohar baburu, ala solong nebulung mangalang baburu. Alanya kamang doinan de topa de batana sanadong dari kota ngulu di soman ala dirapasi topa sehingga mana kasusuanan ape bulan dosa sesuatu ini naboi jadi ubat besar. Alanya balik jadi tahun di payo kita makamalate pano kau di debata di portinyun do makamalate nasa nilai di debata tuhita jalan tahalas. Na bapak tahun di mana berkuli tubuhon payoto kita asa makahosi di mata. Di ayat baru satu ayat dapat dia sabtu dulu dia kemo di mata tu bangsoi patu pahon tahun sabat do tahun jobel. Tahun sabat maglapatan tahun bagi Tuhan tahun jobel maglapatan itu hari tahun sabat manang tahun bawa paku siahon. Bari tahun jobel mah dipaingot bangsa Israel makalas doh mangulupon pambahan di dewata dapat doa sida siap tahun misi. Pareta makalason pesta jobel paingot na sanang lupa di papahan di dewata nagalgai na parwa sida siap tano para dawalan misi na magaramoti na sida di bagasan padalanan na sida di padang guru nanti di mana di tanah halal ini. Alanilah makalason pesta jobeli manang pesta parolo ni dia pun hormat bangsoi asa babalu sarunge lahomanitikon tahun patengganan baluahon nasa namarutang dohon natartaban ikon mulah tuganuk partalianna dohon tulunganna dan jadi magulat di tahun jomli alania kabango ina tahun jomli painoton nasida ipangulupion ni Jehovah na baluahon nasida siya misi asa utang lupa nasida dia kapapahenan ni debata di holomi roha ni debata di paso-paso ni debata na mamulupi nasida na salaon ipaimo nasida na Jehovah do baluahon do buat ni katuaon di nasida kemudian itu harta na hinaholongan di bagasan kor itu harta Yesus Kristus na hiti itu puja mitata di bagasan ikion betama kabango ina domo topik di mingguta di bagasan ikion jojo mangararoti akan tinopa nunga turokin jaga holasi paino na uli bebi kion alana nunga ikota mulai sia dirita do sia tonga-tonga ni munyata dia mana utapatupa kabango ina songodalan mangararoti akan tinopa di dewata molo peda sifat sikoh kita manegai akan tinopa ni dewata inoa date do kita mamincang akan coma nasai olo manegai na tinompa ni dewata tasari umma narikot di komparan tajari nasubut date aido dalanta lahon amudoi do mangulahon pati ni dewata amin mamania mau dia ni majotul hati hatam nakut adio kami marhide hatan di debata di bagasan ikion na majubuk kami asa mangararoti akan tinompa di debata luas mahami macam otomi asa boy hami mangararoti paululihon salunna akan tinompa kami boy mahana marhasonangan di tanah na pinasahak di kami di tonga-tonga ni Mortigion luas mahami magula ulaw namin khobar tolong ni roham asa bunsyuk ringkas sami ulaw-ulaw laho balaso kanami talu
Ende mahita sian buku ini nomor 672 ayat 1 dan hutma tapasahan pilihan. Tuhan debata parbugon aso hatu dosa jala para si rohan aso murni ibadah dona sumari mulut damar hiti akan tinopana naso habilangan dosu dinai hinoronia sini rohana naso halopuani alani tabasahat matu debata daging todita rohata rodi salhud na dihita bahan puji-pujian dong hamuliawan kholantu debata rodi salilik ni leleng Ale Tuhan debata Homa puji-pujian asal ngapot dong pengambilan roli saliling nuain nunga masuk kita tusada tatana ningulu na ibaru na ginoara new normal life mardabe dohot covid sapurusia tu di mata pasal sudi parbuduota asa ibana mangaramoti madongani doho majolwa ila kata ada doji makanan tinopani di mata bahan hampiau di kuarna manitikon haluau ni tano itu saluhut pagisida patupa tahun para sini rohal tu saluhut na tinopah ido hata ni hata ditolu Musa 25 ayat 10 ikon parbadian muna do tahun 50 jala tik konon muna haluau ni tanoi tu saluhut halak pagisina ikon gabe tahun parolo bodoi di hamu jala ikon mula kamu kanut tu partalianna mula kuhut kanut tu dongan nakia debata amanami nadi badua kijang odo haruruan nisal husrun lihun nadingkan dohon nasa uli basa nama ulius upasahat kami masih yang nanilihum itu kami pelian nami tuho sejalo may gabi huwag na khusus di julong pasu-pasu may jalan ramon asa huparasya kami pelian pati bulong karacon mo ito nga tonga ni Huriam doho di portibio buhay marohan kami maritihiti totim asal lamu tada kami kurang nisi nolihum itu kami asalam kirkir kami manduk mulia itu marhiti Yesus Kristus Tuhan kami amin.
Muhammad Amin di Banua Kijang, Sai Pinorbadia Makuaru, Sai Rumah Haracon, Sai Saud Malamoni Roham di Banua Tomon Songon di Banua Kijang, Lehon Matu Hamis Sadarion Hamuluan Siapan, Sek sama dosa nami Songon Panisa nami, dosa di nomor namar dosa kami, punah kami toki untuk pangujunan, balua pahami sian pangako. Pasu-pasu cala diraboti Tuhan Dewatama, disodakon Tuhan Dewatama bohina tuho cala asima rohana bidaho, didopakon Tuhan Dewatama bohina tuho cala dipasor honma damena tutodip. Selamat hari Minggu di pasu-pasu Tuhan Kamahita.